Imana ke barake nyorola Sambara nintigilu yeli fe barake yorola Uje sera kasa Iba poro patron de daraila Peace FM Okara Jomandi Oui, dis-moi, je t'ai aimé, je t'ai tout donné, vivant de mon cœur. Radio Peace FM sur Bamako Environ 98.8 FM. 98.8 FM. C'est toi le boss, c'est toi le... Mais je voudrais simplement dire que nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Je remercie Monsieur le Président. La patrie ou la mort nous vaincront. Doni ne se wa te soro ni hakili se bagate wa doni kofili de wurukie angala yidu tong lakmana ay laydu mita da fo hadla kerani ana do ada fo ke patoka kuma bo ay laydu mita jamani ko ni toro femme be no ande sama ya sa patoka kuma bo ya sa jamani kan lafia ya sa nema kana jamani kono ambe anka ay laydu mita awa ambe o laydu ka jonde kajo maya koro anchama me maya ko horonya yi na fara ko anga ka ata ko erere la amba yi ko doni ne parce que si réellement l'égalité intellectuelle est tangible, l'Afrique devrait, sur des thèmes controversés, être capable d'accéder à la vérité par sa propre investigation intellectuelle. À l'école, on avait instauré quelque chose pour nous obliger à parler et à réfléchir en français. Si un de vos camarades vous surprenait à parler votre langue maternelle, en l'occurrence le Solofo, qui est ma langue maternelle, il vous dénonçait à l'instituteur et pour vous humilier, on vous accrochait un crâne d'âne. Femimbe ankobi odeka ombo glofia mina kono katambla arabuya mina kono otuma ninkele nazaro ka mina ambo fana kono aba yechugo no ye sungu mari ofo ango ye uluka yechugo la ambe mba maude nola bomba moloma minuka nyanama ye chugo okwa mako imana joro soro nyanama inkore chugo ko ka doko ibe wa mowerebe o ni do kala o kala matuma tuma ko ka nyumanke ka nyumafo ka jugumanto yola ubanga konu chama la gosika ke setana ko yana dina mo fe te fla de be ulubulo ni o ye femi famia o yere bolo o ko nyumaye o boke ala tay bo no ma femi famia o yere bolo o ko jugude o boke setana tay bo ulu kelme ka fe un plan de ala ami setana bo yanga boliko nubla setana ko menon de kono on minga farasnan la fiye ne vezro de wali brebreli wali ekoli ni wali dine minu ba kuma kela diɲɛ baara fɔlɔ ye kuma de ni ye kuma se sɔrɔ e bɛ fɛn bɛɛ se sɔrɔ ni ma kuma se sɔrɔ e tɛ se foyi sɔrɔ hali minnu b'a fɔ ko an ka kuma dabila ka baara kɛ fili kuma don baara yɛrɛ fɔlɔ de ye kuma ye ni fɛn mun ma ɲɛfɔ o baara tɛ kɛ o la fɔ an ka kuma de o la kumakɛlaw hali bi a ye kuma a ye dɛmɛ don kumakɛlaw ma a ye dɛmɛ don o la kuma de ye ɲɛsopasima fɔlɔ an ka kuma ni kuma ma kɛ fɛn tɛ ɲɛ dɔn quoi o la hali bi damaga ka se di kumakɛlaw ma o nɛ sabati ma kelen damaga kelen sebaga kelen fama kelen fura kelen sen kelen san kelen il faut que ton togo yɛrɛ b'a fɔ wa falen walima ko denso tɛ ka kamara no de wila ate dabla de koko sabwala golo fine ne baka su de te ela golo dinya la gosi baka kala wila ela tubabu arabu nunu site anga kola dalo bali yere de benunu dalo anga kola ya penjuku ya penyuma alu haketo ya kojuku ya konyuma alu haketo ne dupli la nyere ma pemba so tuka makoto nidanga wila dise kwa be mu jango odela de tumbe ka wali be ma upato wili manjuku tete kinko odeka jugu bemba solo mi ka makoto na chomo na ketubu mari de ni kaunye ni la kaka ni onye ama boyi de bae o alete on de polo bide ne ama inite yo ya yere no bonta one mo woro te la bemba usa no bonta yere woro de bemba usa one mo woro go on de bemba usa
Wadiko, Odeye, Ambela, or Anga so, Asuma Terra, Golopina, Anga Teki so, Wasuni Blonda, Anga Teki Oma so, Walasa, Hereka Tekana, Anga so, Samanamu, Anga Ululako, Anga so, Monte Ambashike, Ante Hereke, Anga so, Nade Malako, Asikanela. Samanamu Golopina Heresala, Akuma Chemple, Kana Toka Chekle, Golopin de Inyele, Anga Toka Chemle, Onya, Bade Vente, Toka Fo, Wanidolandia, Odeye, Antoko, Beba Siri, Anye Kodu Bela, Anko, Odekera, Timuye, Tanga, Kofela, Noko, Mari de Ninoye, Mile Tadani, Aunye. Hotep, Makele, Damaga Makele, Sebaga Kele, Makele, Sirakele, Jokele, Sonkele, Nyamfenjugu, Nyamfenuma, Dembebe Afanoro, Fabe Fanabe Afanoro, Nkanya Juli, Nkanya Saba, Kakelendi Sama, Kakelendi Duma, Kakelendi Bemba, Solomi Jansantauma, Oluka Mineduma, Kateni Oserola, Koka Anson. Ko ke golomi ko odo ana ko kan son jumene la ko kan son yile ka sebagaya de la ko majaw majabe golofindewna ko de yile ka sebagaya dese anna e no sola siga fayta la golofindewum be jo ko koro kanga jo ko munun koro utini ka nyene maya dantigali ani anya wala ani anyemine di mirina wore foy makateme uyere mirina ka o dun te dore ko sambe tige ka ko ton kominde o siga foy tala an bemba do de nona o wa o bemba o mateme jeni kono te fiu o de la kele a to dara ko bemba moloma o gre aka do ka fo yelema dona ko la ka keni ko na chuwaye abe kele min lame ka koro radio Peace FM ka na lebe soro bi kononton ani shekin ani murumuru shekina o bebe émission don 18h 19h de la nga ka keni ko chuwaye no ye balontan ye farafina ka nyogon kume ba munun be ni no na be ke sanfla ka keno ye o kɛra turu ye ka yɛlɛma don a la nka an b'a dɔn ne ni tuma ninnu tɛmɛna an bɛna segin an ka tuma ma o la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ko bɛɛ lajɛlen k'i sɔgɔlen to a ka jɛnsɛnda mandi la a n'a ka kelen mandi n'o de ye bɛnbaw mɔlɔmaw geren halisa a baara ɲɔgɔn n'o de ye seti cɛti keta ani kolokoto himotep ani maze cɛmusi makun an ka senkolaba n'o ye ordi ale de bolo bɛ nɛgɛw la an ka foli bɛ a ye wa an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen min bɛ mali kɔnɔ ani min bɛ mali kɔ kan minnu b'a kan an lajɛ kafa kɔgɛ kan yankili kolokotoya page kan an ka foli bɛ ka se u bɛɛ lajɛlen ma o la bi an ye ɲɔgɔn sɔrɔ an ka kelen mandi kɔnɔ o la an bɛna kuma di kolokoto himotep ma ka foli kɛ an ka sɔrɔ k'an ka mɔgɔbaw foli kɛ ka don kuma kɔnɔ kolokoto himotep i ni sɛnɛ kɛnɛ kɔnɔ an ba karamɔgɔ banfɛlɛlɛ seti twenty keta ayiwa n ka foli bɛ ni lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen bɛɛ b'a mɛn k'an ka senko la n'o ye ordi ye k'a yɛrɛ fɔ kosɛbɛ ayiwa an ka senko la ɲɔgɔn sɔrɔ goma min kɛlen don k'an bila ka fa kɔkɛ kan direct la n'o ye facebook ye maze cɛmusi makun an ka foli b'a n'a ka staff ye ayiwa y'a fɔ cogoya min na an bɛ bi le 15 premier mois 2022 o bɛ kɛmɛti san wala san 6258 a kalo 7 n'o ye pa iman otepu ye awɔ o ye kɛmɛti san wala kalo 2 de o ye kalo 7 o temps pour moi o tile fɔlɔ an b'o de la yɔrɔ 7 o bɛ dafa ɲɔgɔnya de ko fɔ an kolofin ka somɔgɔya kɔnɔ le chiffre 7 o la o bɛ bɛn cɛ bɛrɛ 3 ni muso bɛrɛ 4 ma o ye mɔgɔya yɛrɛ donc an bɛ calendrier égyptien o mun ka kɔrɔ ni diɲɛ san walan bɛɛ ye an bɛ o kalo 7 tile fɔlɔ de la
alors kelen in fana o y'a dama na jate wɛrɛ ye sunko kɔnɔ o la k'a yira lamɛnbagaw la k'a fɔ ko bi kelen an dɛrɛna ko ye mun ye an bɛ émission kɛ 18h pile 19h pile k'a bila ko n'a ka bɛn ko n'a cogoya ma golofina jila fɛn min bɛ sen na bi na la Coupe d'Afrique des Nations an ye bi émission décalé ka na bila 14h pile 15h pile la ko mago tɔlu ɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ ka yira k'a fɔ ko baara bɛɛ ni a taga cogoya dɔn o la karamɔgɔ an kɔni sewale n'a ɲagarilenba dɔ bi ka bɛn kun caman ma a kun dɔ ye kunu lamagaba min kɛra an ka jamana in kɔnɔ n'o de ye kunu le 14 janvier 2022 o mun kɛra jumɛn de nɔ kan yɔrɔ an bɛ deli k'a fɔ yan k'a fɔ ko maaya ti fɛn tɔnɔmadata ye fɛn tɛrɛmɛta tɛ jamana ka souveraineté a ka yɛrɛ sagotigiya jamana ka kana bila a ka indépendance jamana ka denyɛrɛlaya a ka indépendance ko fɛn tɛ mun bɛ se ka tɛrɛmɛ bon ale filɛ ni ale tɛrɛmɛ dɔrɔn a bɛɛ de bɛ tila i la o la an b'a ye k'a fɔ bibi in na mirindi bɛ k'i jɔ bɛnbaw jɔyɔrɔ la hali n'a sɔrɔ bɛɛ t'a kalama k'a fɔ ko an bɛ dɔw de nɔ na minnu ma kɛ kunfɛmɔgɔ ye fiyewu minnu ma kɛ mɔgɔlankolon ye fiyewu wa minnu ma kɛ jafɛbagatɔ ye fiyewu olu nɔ tɛ se ka kɛ nɔlankolon ye i b'a kalama i t'a kalama n'i nana n'i b'olu kɔni ka kɛnɛ in kan yan siga foyi t'a la hali n'a kɛra o yɛrɛ ya o bɛnbaw ka farinya 1% n'o de b'i la ko dɔw bɛ se ka jɛ n'o ye o la a bɛ k'a fɔ mariyalaw Francina jɛnkomaɲɔgɔn France Union Européenne États-Unis u n'u jɛnkomaɲɔgɔn u taar'u dogo CEDEAO kɔfɛ o mun ye le club des chefs d'État africains an ka farafinna kantigiw ka lafasali tɔn de don n'o tɛ a ma sigi mirindiw ye olu taar'u dege o CEDEAO kɔfɛ k'u bɛ Mali ɲangi nka ɲangini kun tɛ dɔwɛrɛ ye dɔrɔn ko maliyɛnw de ko k'u ti jɛ ni jɔnmaya ye tuguni ko maliyɛnw de ko k'u ti jɛ ni mɔgɔfɛmɔgɔya ye tuguni ko maliyɛnw de ko dɔ kɛra lamɔlali la ten sa yɔrɔ dansɔgɔmɔgɔ mɔgɔ yɔrɔlɔba ale cogoya ye mun ye ale de bɛ a sigi k'a bɛ ka ɲɛnamaya k'a na tigɛ c'est comme si e ka ka fiɲɛ sama ni nu fila de ale de b'a fɔ ko non ko i bɛ i bolo dɛrɛ nu fankelen kan ka fiɲɛ sama ni kelen dɔrɔn ye ni dɔ kɛra o la a b'a fɔ ko non k'i k'i nu yɛrɛ de minɛ ko fiɲɛ ka ɲi ka sama ni da de a bɛ na f'i ye o la ko non k'o yɛrɛ t'a la ko fiɲɛ bɛ sama ni tulo de o la i bɛna ye k'a fɔ olu ka jate la a b'a fɔ k'i banna droit de l'homme voilà k'i banna droit de l'homme a b'a fɔ k'i banna démocratie ma i y'a ye cogo di o la o ye binganna bɛɛ taga cogoya de o la komi olu ka jate la olu de ta ye anw ye donc anw kɛ k'an yɛrɛ sɔrɔ olu ka jate la o ti ko ye ko min bɛ se ka bɛn donc olu de ko f'u ka balan da malikaw ɲɛ o la wele bilala mirindi ma Mali mirindi ni farafinna mirindi ye laminɛli kɛ siga foyi t'a la o la i b'a dɔn kunu k'a fɔ o siga foyi t'a la nin ye Kemeti Nare Mari Narmer Kemeti fama fɔlɔ nin y'ale bɔnsɔn ye i b'a dɔn k'a fɔ ko nin ye Amosis le Grand Amosis premier ko nin y'ale bɔnsɔn ye i b'a dɔn k'a fɔ ko nin ye Aramé Soumeri Amon Ramsès Alamsar le Grand i b'a dɔn k'a fɔ ko nin y'ale bɔnsɔn ye i b'a dɔn k'a fɔ ko nin ye Faran Nectabo filanan ale bɔnsɔn ye i b'a dɔn k'a fɔ ko nin ye kɛlɛtigi Dinga bɔnsɔn ye i b'a dɔn k'a fɔ ko nin ye Wagadugu Famaw Soso Fama Woroba Jariso Sumaworo Kante bɔnsɔn ye i b'a dɔn k'a fɔ ko nin ye Shaka Zulu bɔnsɔn ye i b'a dɔn k'a fɔ ko nin ye Benin Dahomey Amazoniw bɔnsɔn ye yɔrɔ o musow ta tun ye farinya dan ye o la k'a yira k'a fɔ ko lamaga mun kɛra kunun siga foyi t'a la ni nin y'a kɛcogo ye wa Thomas Sankara bɛ o de fɔ a ko jɔn min tɛ se k'i jɔ a yɛrɛ ka mɔgɔ min tɛ se ka jɔ maya kɔrɔ jɔn min tɛ se ka jɔ maya kɔrɔ ko mɔgɔ ti o hinɛ minɛ ko cet esclave répondra seul de son sort
s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte des maîtres qui prétendent la franchir. Ko o jomba yɛrɛ de nɛgɛ n'ale ka jate la k'a ma bɛna hinɛ a la quoi. C'est comme si k'a miiri ko an ka miiri bibi in na ko Faransi ni Union européenne ni u jɛnkoma ɲɔgɔnw k'olu bɛna fɔ ko non k'aw sɛgɛnna ten sa ko an bɛ hinɛ o la. Kuma t'a la fiyewu. O la ko maliyɛn bɛɛ bolo kɔrɔtalen don. Nin yɔrɔ la an bɛ an ka donsow fo ka yir'u la k'a fɔ k'an tɛ se ka ɲinɛ o kɔ. Ko cɛ bɔ dan yɛrɛ bɔ ye k'u ye yɛrɛ di mun kɛ siga foyi t'a la ko dɔfɔ bɛna a lakale k'o fɔ Yusufu Toloba n'a ka cɛdenw ye ko dɔfɔ bɛna u ka kisɛya lakale k'o fɔ farafinna donso bɛɛ lajɛlen ko u bɛɛ dan sɔgɔ k'u ni ko dan sɔgɔ bɛ su la k'a tɛ ɲɛnama la ko dan t'o la o tɛmɛnen kɔ an ka nantigi ninnu k'u fɔlen don siga t'a la ko nin de y'a kɛcogo ye. Ayiwa o la an bɛ sɔgɔ an ka cɛmɔgɔw ma k'u fɔ n'o de ye an ka minnu ye sira bɔ ka se ka nin miiriya ninnu ka o labɔ k'o sira bu ka bila anw ye k'an ka tagama o kan o la a ti ɲɛfɔ an ka tasibila kɛ ka taa an ka Nana Naba Sheikh Anta Diop ma k'a fɔ ko Sunkun Mari ka Solomai fara Solomai janfantaw kan. O tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ Dunbi Fakoli fo ka Siramusa Dumuya fo Kamɛti bɛɛ k'i yɛrɛ ye olu ka foli kɔrɔ. O tɛmɛnen kɔfɛ an ka donso fɔli ŋana an ka foliba bɛ a ye ani an ka kina n'o ye ba yɔrɔ ye an ka foliba bɛ a ye ka Baba Moribo Gino fo Faransi i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min ka foli lase an ka farafinna donso bɛɛ lajɛlen ma Yusufu Toloba tɔgɔ la fo Bayankara k'an ka jamana nantigiw fo k'a fɔ siga foyi t'a la ni maya ye fɛn ye ko fitiri tɛ ko kado de don dɔ k'i sigi ko dɔ bɛ ne ka maya danbagama ye da ni bɛɛ da a ye sunkun bɛɛ da ni maya de ye ka tila ka a kɛ sunkun si tɛ ɲɛ si kɔ siga foyi t'a la sunkun kɔnɔ fɛn si tɛ ɲɛ si kɔ wa a si tɛ si mago sa a bɛɛ bɛ yen nɔ de ka ɲɔgɔn mago ɲɛ a bɛ cogoya la o de kama i b'a ye k'a fɔ ko sunkun koronto bajulaka dɔ ye mun ye c'est-à-dire o ye bɔɲɔgɔnma de la diversité est une loi de la nature o la i b'a ye mɔgɔ yɛrɛlɔbaw dansɔgɔmɔgɔw lɔnni ye mɔgɔ minnu jɛ kisɛya ni fariya ni timinadiya ni fasankomaya bɛ minnu jɛ n'u ko k'u b'o nɔrɔ bila ni yɛrɛlɔbaya ye olu de b'a jira k'a fɔ k'u tɛ sɔn o ma fiyewu u ka sanga dɔ ye mun ye ko jɛgɛbaw bɛ balo jɛgɛdenninw na jɛgɛ fitininw na o kuma in bɛ mun jira ko olu bɛ bɛnkanni min na ko o de ka kan ka kɛ o sunkun cogo de ye la sisan n'i ko i b'o zana yɛrɛ ta k'a lajɛ jɛgɛba ale y'a daminɛ jɛgɛbaya de la ayiwa n'a y'a sɔrɔ a b'o cogoya la k'a kɛ cogoya de y'o ye e ko jɛgɛba n'a sɔrɔ yen i y'a fɔ cogo min o de don bɛnkanikɛla kɔni ale bɛ bɛnkani kumayaw de dilan siga t'o la ne aw sɔnna k'aw kun don kumaya a bɛ kuma dɔ dilan a bɛ se k'i dogomu kɔfɛ o dɔ bɛ se ka kɛ ko ala de ko tan i b'a fɔ bibulu ni kuranɛ b'a fɔ cogoya min na o dɔ bɛ se ka kɛ ko droit de l'homme o dɔ bɛ se ka kɛ ko bɛɛya o la olu bɛ o dɔ bɛ se ka kɛ ko kanabila o de ye birifini ye birifini mun ni u b'u dogo kɔfɛ ka sɔrɔ ka na aw k'u sago ye ka sɔrɔ ka u yɛrɛ jo kɛ a la i y'a ye cogo di nka u sago tɛ sɔrɔ fiyewu f'u bɛ kuma minnu fɔ aw k'o kumadenw ta k'o labaara u nɔfɛ o la an ka an janto o kumaden ninnu de la o kumaden ninnu dɔ de ye fantanya yatimɛya falatɔya kunfiya dɛsɛbaatɔw nin bɛɛ ye fɛn dɔ de ye taabolo cɛjugu dɔ de kɔfile nin tɛ fɛn ye ko fɛn min ye sunkunma de ye
mɔgɔ bɛ se ka kɛ cogo di mɔgɔ hakili dafalen ko kunfin ça n'a pas de sens bɛ se ka kɛ cogo di mɔgɔ mana kɛ cogo cogo i tɛ se ka kɛ ko bɛɛ karamɔgɔ ye i tɛ se ka kɛ ko bɛɛ kalanden ye fana wa bɛɛ b'a daminɛ kalandenya de la ka sɔrɔ ka se karamɔgɔya ma o b'a yira de k'a fɔ bɛɛ de bɛ ko dɔ dɔn bɛɛ de bɛ se ko dɔ la n'a fɔra ne b'a f'e ma tuma min na ko e ye kunfin ye o b'a sɔrɔ e bɛ se ko caman na ne tɛ se mun na e bɛ ko caman dɔn ne tɛ mun dɔn o kunfinya place bɛ min sisan bon n'an y'a ta dans l'autre sens n'a sɔrɔ kunfinya kun de ye ko ne bɛ fɛn dɔ dɔn e tɛ mun dɔn o cogoya kelen ne fana ye kunfin ye parce que ale bɛ fɛn dɔ dɔn ne tɛ mun dɔn voilà donc fantanya bɛ ten kankiya dɔ de kɔfile ye fantanya ye sinon sunkun kɔnɔ an bɛ se ka dɛsɛ ka balo dugukolo kan cogo di ka dɛsɛ k'an yɛrɛ furakɛ ka dɛsɛ ka siyɔrɔ sɔrɔ kɛcogo jumɛn b'o la o kɛcogo yɛrɛ t'o la o bɛ danbagama ka dɛsɛ de yira système dɔ kɔfile de don voilà a dun bɛ yira k'a fɔ ko an karamɔgɔ an ka lɔnkoti Kɔtɛba Kamara ale b'a fɔ an ye ko fɛ tɛ dali la ko fɛ bɛ kɛli de la o b'a yɛrɛ k'a fɔ danbaga ma fili ni kɔlɔlɔ min y'an sɔrɔ o de y'an ka fili ye o b'a yɛrɛ k'a fɔ fantanya o y'an yɛrɛ de ka fɛn dilannen ye sunkun tɛ fantanya la kɔnɔ danbaga ka fɛn tɛ fantanya ye i n'a fɔ Léopold y'a fɔ a ka prêtres ye u natɔla farafinna cogo min k'u ka u jija cogo bɛɛ la k'a don golofindenw kun na ko fantanya ko o de ye Ala ka mɔgɔ ɲumanya ye ko wa k'u k'a dɔn k'a fɔ ko setigi kɔni o donni alijinɛ kɔnɔ o ni ɲɔgɔmɛ la kɔlɔdenni ka don museliw fɛ ko bɛɛ de ye kelen donc ko a ye kuma u fɛ ka fantanya diya u ye ani ka a diya u ye fana misi o diya u ye k'a fɔ olu tigilamɔgɔw de bɛ don alijinɛ kɔnɔ jɔnsa a bɛ se k'u ka dugu jukɔrɔ fɛnw ni a sanfɛ fɛnw tɔnɔ bɔ cogo min aw sago la dɔwɛrɛ tɛ ka fantanya don u kunna diinɛ ninnu ka fɛnw de ye nin ye ka se ka mɔgɔw mara u ni mariyalaw donc o la bi kumada tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye yala Samanamu ninnu sunkun danbaga ye ale yɛrɛ bɛ baaraba min kɛ ka o tɔ la kurakuraya k'a labugun k'a caya sunkun danbagama yɛrɛ ye o fɛn min bila ale yɛrɛ ka o baara in nɔ na n'o ye muso ye yala Samanamu ninnu ye lɔdugu jumɛn de di muso ma o la Faransikan na an ka bi kele kɛnɛ kan n'o ye Bemba Mɔlɔmaw Gere kele les chemins des ancêtres méritants nin yɔrɔ la yan'an ka don kumada kɔnɔ an ka kuru min sigira kele yɛrɛ n'o ye mission ye a nafolali kama a financeli kama Bemba Mɔlɔmaw Gere kuru an ka foli b'a sinfo bɛɛ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la a kantigi kantigi Fabaden kɔni kantigi Wanɛtigi kantigi Sinela ni siniɲɛsigila n'o ye Buwatu Ture a n'a kɔrɛ folen don fɔ Espagne ka u ka an ka kuru mɔlɔmaba Kamaremu ka n'a sinfo bɛɛ lajɛlen fɔ i jɔ dɛ kolokoto i jɔ ye Kamaremu o don o dɔ de ye ɲininkali kɛ an ka kuru dɔ kan n ye sigi ka miiri kabakoba don k'an b'a fɔli min kɛ ko kama ko bila ɲɔgɔnma jumɛn de bɛ kama ni kamankaw ko farafinw bɔra kama ko bila mɔgɔ ɲɔgɔnma jumɛn de bɛ kamankaw ni mun de bɛ se ka yira ko kama ye anw bɔyɔrɔ ye a b'a ka kama min fɔ a t'a dɔn ko marakakan kɔnɔna yɛrɛ don nka a b'a ka ɲininkali kɛ ko bila ɲɔgɔnma jumɛn de ale yɛrɛ b'a ka kuma min fɔ a t'a sɔrɔ ale ma se ka kan min yɛrɛ don a bɛ faamuya o bɛ sɔn ka kɛ fila dɔ ye o wala walima Keyitalaka dɔn Francican na la place de la femme dans les religions dites révélées o de ye kumada ye Francican na an b'i lamɛn ayiwa o la an bɛ an ka mirindi fanba o ye silamɛ de ye o la tuma caman n'an ye silamɛw lamɛn u b'a yira an na k'a fɔ ko
danbagama ye suran dɔ yɛrɛ jigi musow tɔgɔ la ko ka se ka musow mɔlɔn yira o la ka se ka musow valeur yira o la ayiwa o kuranɛ in kɔnɔ muso ye dansigi 2 ye muso kelen don nka dansigi 2 de don ti mɔlɔn kelen muso dɔ bɛ yen o ye jɔnmuso ye muso dɔ bɛ yen o ye hɔrɔnmuso ye o musow kuranɛ kelen don ka ɲɛwala min di o baaraw kɛcogoya ma silamɛcɛw bɛ se ka kow tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ cogo min a bɛ daminɛ furu yɛrɛ la fɔlɔ lama la silamɛya kɔnɔ karamɔgɔ Kolokoto Imhotep ne e bɛ fɛ ka muso furu silamɛ muso de furuli dagalen don i ye fɔlɔ ko ni i bolo silamɛ muso furuli nafolo a hɔrɔnmuso n'o nafolo t'i bolo k'i ka silamɛ muso musomanin min ni jɔn don a bolomɔgɔ dɔ mais a tɛ e yɛrɛ bolo dɛ a bɛ i ɲɔgɔnna silamɛ wɛrɛ de bolo ni hɔrɔnmuso furu nafolo se t'i ye k'i ka o silamɛ muso jɔnmuso in o furu nafolo bari u bɛ ɲɔgɔn ye ni hɔrɔnmuso furu nafolo ye 1000 jɔnmuso ta kɔni 250 walima 500 donc diinɛ ye muso sara sigi de ta komi sanni feere don voilà donc qualité premier ani deuxième sisan n'i ye qualité premier ni deuxième in lajɛ i tɛ danfara foyi sɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ musoya mankutu kɔnɔ e bɛ fɛ k'a fɔ n'i ye danni yɛrɛ lajɛ k'a fɔ ko i bɛ mɔgɔ ye dɔrɔn k'a fɔ ko a yɛrɛ yelen nin filɛ ko nin ye jɔn ye c'est-à-dire o ye e ka miiri de ye n'o tɛ sungu kɔnɔ o tɛ yen k'a fɔ ko jɔn filɛ ale kɛcogoya kɛrɛnkɛrɛnnen nin ye hɔrɔn filɛ walima fɔcogo wɛrɛ la ma filɛ o ye nin o tɛ yen nka dɔ ka bin dɔ kan walima dɔ ka dansago dɔ kan o de ye an yɛrɛ kɛwale jugu an ka sɔn kɔfili o de ye jɔnya in ye i bɛna ye k'a fɔ o sɔnmaya koronya tɛ tɛmɛ mun kan dugukolo in kan mɔgɔ sadiri tɔɲɔli tɛ tɛmɛ fɛn min ka dugukolo in kan i b'a ye k'a fɔ kuranɛ o de lakodɔn ka muso sara sigi suratul nisa'i kɔnɔ k'a kɛ sa position 2 sara yilama fɔlɔ ko hɔrɔnmuso yilama 2nan o ye jɔnmuso ye o hɔrɔnmuso fana bɛ tila ka sara sigi a silamɛ n'a kafiriw o jɔnmuso fana bɛ tila ka sara sigi o fana silamɛ n'o kafiriw i y'a ye cogo di o tɛmɛnen kɔfɛ nin y'a ye de jɔnmuso tɛ e Kolokoto Imhotep bolo mais ni jɔnmuso b'i bolo o dagalen dɔ ye o furuli tɛ dɛ cɛni musoya yɛrɛ k'a tɛmɛ i n'a a cɛ a ye o daga kuranɛ fɔda min na n'o ye suratul muminina ye danganiyabagaw fɔda o aya 6nan a y'o fɔ k'o dana tigɛ yen nɔ k'a fɔ aw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ silamɛ muso minnu furulen don y'o o a bɛɛ bɛ suratul nisa'i yɛrɛ kɔnɔ ye 20nan 21nan 22nan 23nan 24nan 25nan an bɛ kuma minnu fɔ mɔgɔw bɛ se k'a ɲini nin kɔnɔna na a kelen don k'a fɔ ko aw la muso cɛtigiw an ye olu ka se olu ma walima ka silamɛ muso dɔ furulen don ka tila ka bɔ o nɔfɛ tuguni k'i b'o furu o ti daga aw ye fiyewu ko fo n'a kɛra aw ka jɔn ye fo n'a kɛra aw ka jɔnw ye a ye minnu minɛ kɛlɛ la donc o la silamɛw b'a fɔ ko jɛnɛya ti bɛ silamɛya la
jango ko ka se walimuso ma wali cɛ ni walimuso a wagati kelen na ko i ka jɔn dagalen dɔ i ye wala ne bɛ fɛ ka mɔgɔ dɔn sa karamɔgɔ c'est-à-dire olu ka o jɛnɛ o critère o ye jɛnɛya critère nin critère in bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn na cogo di dɛ i b'a dɔn en même temps muso furulen k'o latɔnnen don ye ka tila ka fɔ ka d'a kan ko fɔ n'a kɛra a ye min minɛ kɛlɛ aw bolo mɔgɔ aw ka jɔn ye k'o k'a ka jɔn ye awɔ donc hali n'o furulen don awɔ o basi t'o la a y'a minɛna ka ban o b'a sɔrɔ a y'a cɛ faga yɛrɛ ka ban a kɛra aw ka jɔn ye o kɛra aw ka jɔn ye donc e bɛ se ka se a ma cogoya bɛɛ lajɛlen la ayi cogo di o la o kɔfɛ n'i taara kuranɛ nisayi kelen kelen in na halisa sura 20 a bɛ a fɔ ko n'aw b'a fɛ ka muso dɔw ma falen dɔ wɛrɛ la o kɔrɔ ko silamɛya kɔnɔ muso bɛ se ka falen siga t'o la e bɛ se ka muso dɔ ta k'a falen ni i bɛ fɛ ka dɔ wɛrɛ ta bɛ se ka dɔ in falen ko nka ko kangari dalen don min na a ye nafolo min di a ma a kana o bɛɛ minɛ a la ɲɔna i bɛ se k'a falen o bɛ kɔma binbini kuranɛ sura 33 min ye n'o ye furukaw fɔda ye azabu bari n'a ye nin kuma in fɔ u b'a fɔ a ye ko non ko voyage de i n'a fɔ sa ye muso dɔ ma minɛ k'i to muta kɔni ayi muta tɛ k'i ye muso dɔ ma minɛ k'i to Amérique i ye nafolo ni fɛnw bɔ e nana muso in fɔra cogoya min na i nana sɔrɔ a tɛ ten donc o la i bɛ a ɲini sisan bɛna furu bɔ a ma i b'a kɛ muso wɛrɛ ye u b'a fɔ an ye ko kuranɛ b'a k'a ɲɛfɔ ten nka an y'u ɲininka yala azabu aya 52 munna ala y'a fɔ Muhamadu ye nɔ ko a tɛ bɛn bilen k'a fɔ i ka muso dɔ falen dɔ wɛrɛ la parce que ko i ye kura min ye k'o y'i ja ko nka hali n'o y'a sɔrɔ muso in kelen don k'i ɲɛkɔrɔ se a cɛɲa fɛ k'a tɛ bɛn bilen Muhamadu ka muso dɔ falen dɔ wɛrɛ la ko nka i bɛ se ka jɔnmusow kɔni ta mais ka hɔrɔnmuso dɔ falen dɔ wɛrɛ la bilen Muhamadu o tɛ bɛn i ye bilen o ye fɛn minnu dakara ale kelen ye o kɔnɔna ye n'i ye o lajɛ o ni aya dɔ in bɛ ɲɔgɔn ta olu bɛ kɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ donc i b'a ye ko voyage ko tɛ ni i bɛ fɛ ka muso dɔ falen muso wɛrɛ la siga foyi t'a la a bɛ bɛn silamɛya kɔnɔ o wagati kelen na n'i donna bibulu kɔnɔ karamɔgɔ ka lakɔrɔsili kɛ a bɛ fɔ bibulu sindili fɔda n'o ye jeunesse ye a chapitre 3 verset 16 mun de bɛ kɛ yɔrɔ danni yɛrɛ lakalitɔ a bɛ fɔ bibulu kɔnɔ de bibulu ala b'a lakale ko a ye cɛ de da fɔlɔ ka sɔrɔ ka muso bɔ o galaka la bon kabini yen c'est-à-dire o ye cɛ ni muso dafaɲɔgɔnya tɛ yen dɛ cɛ de ye muso de ye cɛ jansa ye quoi bon k'a y'a ye k'a fɔ ɲɛnafin bi adama na donc fɛn min bɛ se k'a ɲɛnajɛ o de kɛra muso ye o la an bɛnbaw y'a ye cogoya min na k'a fɔ ko cɛ ni muso ye dafaɲɔgɔn olu m'a ye ten olu y'a ye k'a fɔ ko muso de ye dugumamɔgɔ ye un point c'est tout bon kabini danni na a daminɛna ten o la tuguni a bɛ k'a fɔ bibulu ka lakaleli la c'est-à-dire tɔɔrɔ o tɔɔrɔ bɛ diɲɛ in kɔnɔ degun b'an kan a bɛɛ sababu ye muso de o de kama faransikan na n'u bɛ fɛ k'a fɔ ko mɔgɔ min ye kojugu kunyanfan ye walima mɔgɔ min ye balawu kɛ u b'a fɔ ko il a ouvert la boîte de Pandore Pandore ye muso de ye donc c'est-à-dire muso de ye daga dayɛlɛ daga mun ni diɲɛ fɛnjugu bɛɛ tun b'a kɔnɔ o tɔɔrɔ de filɛ diɲɛ kan dɔwɛrɛ tɛ dɛ a tayɔrɔ ye bibulu kɔnɔna de bon an se dugukolo in an bilalen gɛlɛya in na c'est-à-dire ka sɛnɛ kɛ ka balo dugukolo yɛrɛ ka danga sɔrɔ ka mɔgɔ yɛrɛ ka jurumu kɛ o bɛɛ sababu bɔra muso de la bon ko muso de sa ye muso de nɛgɛn o fana sera a cɛ la nka muso de kɛra jalaki ta ye y'a ye k'o de y'a cɛ nɛgɛn yɔrɔ o ye kabako dan ye o la mun bɛna fɔ ko il dit à la femme
j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Ko ala ko muso ma cogo di ko min y'i ka kɔnɔmaya degun bonya k'a degun wara k'i bɛna moyili kɛ degun kɔnɔ i bɛna den wolo degun kɔnɔ wa ko i nege bɛna ɲɛsin i cɛ ma wa ko i cɛ de bɛna k'i marabaga ye fana donc i b'a fɔ an balakaw bɛ timu kɛ kɔnɔmaya timu kɛ o gɛlɛya ninnu ka bɛɛ b'olu ka ɲɛfɔli ma o ye punition de ye quoi u ma ɲuman de kɛ o de kama o punition de bɛ ka b'u la halisa i y'a ye cogo di bon wagati kelen na n'i taara Bible kɔnɔ halisa Deutéronome chapitre 20 verset 14 mun bɛna fɔ ye i bɔra ka mun fɔ kuranɛ ta kan sisan dɛ n'o ye ka i ka jɔnmuso kɔnɔ olu b'i ka disposition yɛrɛ de la o jatelen tɛ jɛnɛya fɛ o taara Bible de kɔnɔ koyi bon a b'o cogoya de la an bɛna o lama damadɔ fɔ o lama fɔlɔ ye mun ye Deutéronome 20 14 chapitre 20 verset 14 jumɛn de bɛ fɔ ye ko tu prendras pour toi les femmes les enfants les bétails tout ce qui sera dans la ville tout son butin et tu mangeras les dépouilles de tes ennemis que l'Éternel ton Dieu t'aura livré. Peut-être verras-tu parmi les captives une femme belle de figure et auras-tu le désir de le prendre pour femme? Bible na la kelen mu kɛ yɔrɔ la ko ala de bɛ ka a ɲɛfɔ tan ko i bɛna c'est comme si n'i sera dugu la kɛlɛtɔnɔ dɛ muso fana ye kɛlɛtɔnɔ dɔ de ye quoi n'i ye se sɔrɔ mɔgɔ kan butin de guerre kɛlɛ tɔnɔ dɔ ye i ka muso ni a denw ni bolonafolo dɔrɔn tɛ dɛ muso ni denw fana ye kɛlɛ tɔnɔ dɔ de o de bɛ ka lakale Bible kɔnɔ tan donc k'i bɛ muso ni denw ni baganw k'i b'a bɛɛ cɛ kɛlɛ tɔnɔ in mun mɛ k'i b'a bɛɛ cɛ ko danbaga yɛrɛ de ye o se di i ma ko n'i ye muso min ye mun ye cogo y'i ja ko mun nege y'i minɛ bon Bible y'a fɔ ten ne ko i b'a a to a ka i y'a fa n'a baw fagali mun kɛ dɛ a ka kalo kelen kɛ o sunu na ko n'o banna k'i bɛ se ka tɛmɛ n'i ka kow ye yɔrɔ nin ye kabako dan ye o la n'an taara ɲɛfɛ n'i sera Solomana ka dɔ fɔ ma Bible kɔnɔ masa Solomana an bɛ wura kɔnɔ wura 1 verset 3 chapitre 11 verset 3 n'i donn'o kɔnɔ kuma bɛ Solomana de kan masa Solomana kɔni ko il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Ko Solomana ka mansaya kɔnɔ ko a ye mansare masa jonkan quoi mansare princesse o de masa jonkan ye an ka kan na ko a ye o 700 de furu muso la ko ani jɔnmuso 300 o tɛ muso 1000 a ko Solomana kɔrɔlen ko muso ninnu ye a dusukun bɔ a ka ala kan k'a dusukun ɲɛsin ala wɛrɛw kan k'a dusukun ma kɛ ala dɔrɔn ta ye o la tuguni fiyewu k'i b'a fɔ a fa Dawuda dusukun kɛra ala ta ye cogoya min na o la karamɔgɔ yɔrɔ n'i ye nin ko jate minɛ kabakoba bɛ nin kuma la o la Solomana yɛrɛ ka kɛlen ka ala kɛɲɛ ala m'o jalaki bin a yɛrɛ kun dɛ a yɛrɛ ka fasan a m'o ko nɔ ye dɛ ko muso ninnu de y'o kɛ o musow fana a yɛrɛ b'o dana tigɛ k'o ye furumuso 700 k'a ni jɔnmuso 300 u tila ka mun de fɔ tuguni Bible kɔnɔ toujours Corinthiens 1 mun de bɛna fɔ ye o verset 8 la a bɛ yira de ale kɔnɔ ko en effet
l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Oh, c'est comme ko chema bo muso la ko muso de bora chela. Ola ko chema da muso kama ko muso de dana chekama. Donc ola muso ye che jansa de o biblu ka nyefali la. Aywa. Oh, ni duye jatimne ke an bemo ka sira kan kramo. Yoro olu ye mogoya de blafen benye fe. O de kama i b'a ye olu de ka kurundu la ko j'affirme que toute vie est sacrée matika kurundu ko n bɛ sereteteya ko n'i ma bɛɛ maguliya ta n'i ma bɛɛ mɔgɔ dɔrɔn tɛ dɛ n'i ma bɛɛ ka tila k'a fɔ u bolo k'i bɛɛ ko mɔgɔ wɛrɛ bɛɛ o b'a yira de k'a fɔ ko mɔgɔya ye dafa ɲɔgɔnya de o b'a yira de k'a fɔ ko cɛ ni muso ye dafa ɲɔgɔn de cɛ ma dafa muso ma dafa u bɛ ɲɔgɔn dafa de o b'a yira k'a fɔ n'aw k'aw bɛ dafa ɲɔgɔnya ye kurundu bɔ a ma aw bɛ jɛ ɲɛnamaya yɛrɛ de kɔ aw bɛ ɲɛnamaya yɛrɛ de bɔ a ma ni dun ye an ka somɔgɔya furadama lajɛ yɔrɔ anw tun bɛ matériel ka de kan yan n'o ye nataya ye an ka société in kɔnɔ o de b'a to an fɛ n'i bɛ fɛ ka mɔgɔ ka bonya yira farafin na yan i b'a yira ni a ba de o de kama hali anw fɛ yan i bɛ a ye mɔgɔ ba tɔgɔ bɛ da i kan o ye golofin ka diɲɛ cogo de baw bɛnbaw ko cogo di ko danbaga k'a b'a ka danni lakuraya k'a bɛ tɛmɛ muso de fɛ kuma bɛɛ k'a ka danni lakuraya bɔn i b'a ye mɔgɔ dɔrɔn tɛ hali bagan a musomanw cɛ ni muso bɛ bagan fɛn fɛn na a musomanw de bɛ mɔyili kɛ walima olu de bɛ kili da o la i bɛna ye k'a fɔ mɔgɔya buguni reproduction yɔrɔ ni buguni jɔra mɔgɔya yɛrɛ de bɛ jɔ buguni dun sirilen don musow de la o la o de kama i bɛna ye i b'a mɛn anw fɛ yan de ko sunba woro walima sunba ngolo sumaworo kɔrɔba ni a tɔgɔ ma soso nan k'i yɛrɛ sumaworo kan tɛ i b'a mɛn ko kanko bala keyita kanko musa i b'a mɛn ko sogolon jata k'a mɛn ko tigida magan turamagan k'a mɛn ko jɛnɛba yɔrɔ saran yɔrɔ k'a mɛn ko sunukun adama a b'o cogoya de la o la bibi in na an bɛ ka mun kɛ i b'a fɔ sisan ne b'i fɛ k'i tɔgɔ fɔ ni e ni mɔgɔ dɔ tɔgɔ kɛra k'i la an ka ekɔlisow la pour que danfara ka y'aw ni ɲɔgɔn cɛ e fa tɔgɔ de bɛ bila cɛmancɛ la k'a sɔrɔ a bɛ jafoliya c'est-à-dire a bɛ an ka majigi de yira c'est-à-dire an ka dɔgɔya an ka kodɔnbali a b'o de yira o ye arabu ka culture de o t'an ka culture ye fiyewu jamu kɔni o ye fasira ye don n'a nataw la walanda bɛna k'o kan an bɛna kuma an bɛna comparaison de kɛ an bɛnbaw ka miirina walima an bɛnbaw ka sinfonyali o ni arabu kuranɛ ni bibulu ala ka ko ni ɲɔgɔn cɛ o la an bɛ kuma an bɛnbaw ye foli ko bila minɛn min kɔnɔ ka sinfonya cogoya na an bɛ kuma o kan o ye mɔgɔya rɔja ko minnu sinfonya an bɛ kuma o kan o la o la an bɛ taga olu fan fɛ mɔgɔ min ye kelen kelen lamɛn n'i bɛna weleli kɛ kana na ni kuma fosi ye kuma da tɛ min kan awɔ nka n'i bɛ fɛ ka kuma wɛrɛ kɛ ni an jiginna ka bɔ kelen kelen kɔnɔ i bɛ se k'an ka fɛrɛtɛw ta ka an ɲininka o la n'an bɛ min dɔn o la an b'i jaabi o la nka an ye émission kɛ fɛn min kan bi o de ye diinɛ ye mɔlɔ min n di muso ma ni kurundu ye an yɛrɛ ye a mɛn o la an bɛ taa kelen kelen tigiw ta fan fɛ kɛnɛmamɔgɔw donc ni mun bɛ weleli kɛ a ka yeli to retour ko la kɔma segin kɔni ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka weleli kɛ k'i karase an ka baro la ka ɲɛfɔli kɛ walima ka makitili kɛ i bɛ se ka weleli kɛ 20 20 18 65 20 20 18 65 walima weleli bɛ se ka kɛ fana
71 27 47 29. 71 27 47 29. 20 20 18 65. Walma 71 27 47 29. Aywa ko dobe negela an karamogo ini sene kene kono. Allo allo an kulo bila. Aywa o tigi ma se ka don halisa mɔgɔ bɛ se ka weleli kɛ k'u ka fɛlɛlɛ kɛ walima ka u ka makitiliw kɛ o la se ka weleli kɛ 20 ko dɔ bɛ nɛgɛ la. Ayiwa an karamɔgɔ i ni sɛnɛ. Allo ayiwa o tigi ma se ka don halisa a bɛ weleli kɛ Freke bɛ nɛgɛjuru ko la 71 27 47 29. An karamɔgɔ 71 27 47 29. An karamɔgɔ Orbi ale b'a ka a lajɛ a bɛ se ka weleli kɛ ka don min bɛ aw fɛ a y'a ye cogo min ayiwa ko dɔ bɛ nɛgɛ la. Allo an karamɔgɔ i ni sɛnɛ. I ni sɛnɛ bɛnba mɔlɔmaw guren kɛnɛ kan. Ayiwa allo ale taara o la an karamɔgɔ Orbi bɛ se ka tɛmɛ ni balaba ye an bɛ dɔɔnin lamɛn ni mɔgɔ dɔ nana dɔrɔn i b'a bila ka don. O de la ne tun bɛ ka wali bɛnbaw ka don wili ma jugu tɛ segin kɔ o de ka jugu bɛnba sɔrɔ min ka mago to la ɲɔgɔn na kɛ tugun mari tɛ ni anw ye ne la ka kan ni anw ye an ka boli de b'a ye aw ale tɛ aw bɛ bolo min bɛ ɲɛ an ma imite yawya yɛrɛ yɛrɛ ɲɔgɔn tɛ o de ma wolo se ka bɛnbaw la ɲɔgɔn kɛ yɛrɛ wolo de bɛ bɛnbaw dafa o de ma wolo dɔrɔn de bɛ bɛnbaw dafa. Ayiwa halisa aw tulo bɛ a ka kele mandi de la PCFM sanfɛ ni ale bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala fɛ 98 ani murumuru 8 kele min ni a bɛ kɛ kɛnɛlon ni a tuma falenna ka na bila nin waati in na ka kɛɲɛ ni golofina jilafɛn ko janjow ye. O la an b'an karamɔgɔ fo Gwen Kɔgɔjida la ne ye Côte d'Ivoire ye karanfa Adama Jabatɛ k'a n'a kɔrɛ fo ko a Jabatɛ siga t'a la ni karamɔgɔ in ale bɛ yilimasiri bɔ ale bɛ référence bɔ ale bɛ ladegeta bɔ golofinden bɛɛ lajɛlen k'an karamɔgɔ Sori Mande ka kaba fo Yankili fa k'an karamɔgɔ Kamajan Kamara fo k'an ka kena professeur Gino k'a fo parce que kantigi Kunandi Nari Marisi la turu ɲuman nana na b'a fisa n pep dɔ Bɛrɛya Magan Keyita k'u bɛɛ lajɛlen fo yan. Ayiwa ko dɔ bɛ nɛgɛ la. Allo an karamɔgɔ. Ayiwa i kumakan layɛlɛ. Allo an tulo b'i la kɛnɛ kɔnɔ. Donc komi ne ta ye foli de quoi. E ka? Ne ta ye foli de ye. Ne bɛ foli lase aw ma quoi. Ayiwa an ye foli laminɛ. Foli bɛ DG. Ayiwa. Karamɔgɔ yanni mɔgɔ wɛrɛ ka don kuma y'an sɔrɔ yɔrɔ min na o de ye bɛnbaw ye mɔlɔ min di musow ma. Wala yɔrɔ an y'a ɲɛfɔ anw golofinw bolo an ka lɔnniya la o de ye k'a fɔ muso mɔgɔ bɛɛ giliya ta ye nka ka bɛn sunkun ni a cogoya ma. Ayiwa an karamɔgɔ dɔ bɛ fɛ ka don Ordi an b'ale ta yan. Allo karamɔgɔ n b'i bila ka don sisan. Ayiwa Ordi ye karamɔgɔ an tulo b'i la.
Allo? An tulo b'i la. Voilà, n ko a y'a fɔ cogo min na an ye lamɛnniw kɛ. Awɔ. A ye diinɛ saba mun ka yecogo fɔ cogo min na muso kan. Awɔ. Ni saba bɛɛ kelen kelen de ye o de kosɔn an b'a fɔ ko diinɛ nin bɛɛ ye laɲini kelen de ye quoi. Siga t'o la. Voilà, a bɛɛ ye impérialisme ye. Mais silamɛya min m'a faamuya a bɛ kɛ olu bolo ko nin ye mɔgɔ wɛrɛw ka ko ye cogo le nin tɛ silamɛya ye quoi. Silamɛya yɛrɛ kɔnɔ n'i ye kɔrɔna lajɛ. A bɛ fɔ o ma ko nisaukum hasun lakum fa'tu harsakum anna shi'tum. N'i y'o lajɛ dɔrɔn i b'a ye ko silamɛya ye muso yɛrɛ kɛlɛ dɔrɔn komi sɛnɛkɛyɔrɔ don quoi. Donc a kiiriya cogo min na i ka sɛnɛkɛyɔrɔ ma o cogo la quoi. Bon hali n'i y'o kuma fɔ yɛrɛ o ye lagosi yɛrɛ dɔɔni a la quoi. Voilà donc a ye fɔ saba bɛɛ laɲini kelen de o bɛɛ adamadenw ka ko bilali de y'o sen na. I t'a lajɛ i yɛrɛ ko tɛ furu. Komi e yɛrɛ walima e ye chrétien ye donc e bɛ juguya min ta k'o ladiya parce que a fɔlen don e ye ko Ala de. Donc o fili de bɛ mɔgɔw kan quoi. Donc komi a fɔlen don fana ye diinɛ min kɔnɔ ko mɔgɔ kɛnɛ ye miiri ko miirina ko tɛ donc ko a bɛ fɔ i tɛ de ka baara kɛ n'a ye. Komi an karamɔgɔ b'a fɔ a ka kuma la tuma ko jɔn ye fɔfiɲɛ quoi. Donc an b'o bolo de kan. Voilà sinon dɔw bɛ na a y'i to yɛrɛ yɛrɛ. Ayiwa. Ma ɲana. I Sakɔ. Sakɔ an b'i fɔ. An ka foli b'i ni kɔrɛ ye. Hali ni président. Ayiwa. Tuma tɔ ye 7 ye an b'a lajɛ n'an sera ka mɔgɔ kelen. Weleli bɛ se ka kɛ 71 27 47 29. Alu haketo yako juku yako nyuma alu haketo ne dupli la nyere ma bemba so muka makoto nidanga wila sise kwa be mujago ode la ne tumeka wali bemba upato wili manjugu ndese ginko ode ka jugu bemba solo muka makoto na nomo na ke jugu mari de ni donye ni la kaka ni onye Ayiwa an bɛ mɔgɔ kelen ta. Karamɔgɔ an b'i lamɛn. Karamɔgɔ kɔma sɛbɛn tɛ n bolo. Awɔ an tulo b'i la. Kumada in ye kumada ɲɛkɔnɔmaba de ye. Ka kɛɲɛ ni kumada in ye i n'a fɔ i y'an ka karamɔgɔ min ka foli kɛ n'o ye karamɔgɔ Adama Jabate ye. Awɔ. Karamɔgɔ Adama Jabate ye kafa dɔ sɛbɛn ko golofin ka somɔgɔya tigɛtigɛɲa. Awɔ. Kafa in kɔnɔ a bɛ kuma k'a dɔ kɛnɛ de kosɛbɛ kosɛbɛ hali anw fɛ yan nɔ musow tun bɛ kɛ mansaw ye. Siga t'o la. O ye ka muso mɔlɔn de jira an ka somɔgɔya kɔnɔ. K'i ka kuma sɔn si la. Kɛmɛ ti kurufa sindilen. A sindira san 3,350 Isa Moyi ɲɛ. Avant Jésus Christ. N'are mari ka kotigi a ka premier ministre. A bɛ fɔ a ma kɛmɛ ti kana ko Tchati. O tun ye muso de ye. Ka administration organiser. Ka ministre sigi ministre de la défense ainsi de suite. Ka hali sotigiw sigi maire sigi. O muso in de y'a kɛ. Ni mɔgɔ min fɛ k'a sɛgɛsɛgɛ n'i y'a tape Google kan ko la palette de Narmer. I bɛ muso in ja ye a kan. Ayiwa. An b'i lamɛn. Karamɔgɔ ko baasi t'a la an kɔni bɛ se ka min fɔ badenw ye. An k'an dɔja an ka sinfonyali kɛ ka se ka fɛɛrɛw kɛ an ka musow samanmu nana ninnu nana u bolo bɔ fɛn minnu na an k'u bolo don. Siga t'o la. Musow jɔyɔrɔ ka bon cɛ kɔnɔ kosɛbɛ. I ka o yɔrɔ la. N'i y'a jateminɛ yɔrɔ an fɛ yan kun yɛrɛ dilan cogoya tun y'a damana kalan de. Awɔ. Jubatɔ kun bɛ yen. Awɔ. Muso mana furu i b'a sɔrɔ ni muso ka bange jɔra a bɛ ménopause la a tɛ se ka den sɔrɔ tuguni o kun bɛ yen. Nin bɛɛ n'a a ta de tun don. Nka ninnu nana fɔ ko fɔ ka to ka musow de ka to k'u biri u kun biri
ko n'o tɛ ko mɛlɛkɛ ɲuman tɛ jigi bon bibulu yɛrɛ de b'o ɲɛfɔ ka kɔn kuranɛ ka kɔn silamɛw ka ɲɛfɔli ɲɛ donc o lɔnni ninnu bɛɛ fili ji la o cogoya la ten o kun ninnu dilanni tun bɛ lɔnko mun ɲɛfɔ o bɛɛ bɛ tunun o cogoya la. Karamɔgɔ sigasi t'a la i b'a ye k'a fɔ anw tun ye ɲɛfɛmɔgɔw de. Siga t'o la. I b'a ye i tun bɛ mɔgɔ ye dɔrɔn i b'a dɔn ko nin bɛ lahalaya la ni nin ye muso furulen kura don i b'a ye dɔrɔn i b'a dɔn ko nin ye muso furulen kura ye. Tamaki foyi t'o la. Ni denbatigi kura don i b'a ye dɔrɔn a kun yɛrɛ kɛcogo fɛ i b'a dɔn. Ni muso commencera k'a ka laada ye fana i b'a ye dɔrɔn i b'a dɔn. Awɔ. Ayiwa o karamɔgɔ komi tuma koronna. Awɔ. N bɛ sira di mɔgɔ tɔ ma Dusuma Keyita don Fara Jikɔrɔni. Baasi t'a la i Keyita. Anba. Aya karamɔgɔ an tulo b'i la. Allo. Allo. An tulo b'i la. Allo. Awɔ an tulo b'i la. Allo. An tulo b'i la. An tulo b'i la. An tulo b'i la. Awɔ an tulo b'i la. Wala bon tun bɛ fɛ ka an tun bɛ fɛ ka n da don a ka baro la dɔɔni. Awɔ an b'i lamɛn. Comme tun bɛ fɛ ka n da don. An b'i lamɛn. Weleli donna ale ka. Ayiwa an bɛ nɛgɛjuru jɔ yan. An bɛ mɔgɔ tɔ ɲini kɛ. Misɛn 3 ye. Donc an bɛ kuma lakuru ka na kuma bon kɔnɔ. K'an bɛn kɛnɛlon wɛrɛ. Nka yanni ka an se o ma. Kolokoto Imhotep halisa an bɛ kuranɛ kɔnɔ. Ka jama fa ka kuma kɔma binbi. Kuranɛ sura min tɔgɔ ko Nisayi musow yɛrɛ fɔda. N'i taara ale lafari 43 la. Mun de fɔlen dɔ ye ko ale Ala de ye cɛw kɛ musow latilenbaga ye. Ko ka sɔrɔ ka o masɔrɔla mun de fɛ ale ye u la fusayali min kɛ ni u ye. Ani olu de jɔlen don ni musow ka nafoloyali ye. Donc o de kama. Donc a bɛ b'a fɔ cɛw de bɛ musow lakile. Olu de b'u san bawo a fɔra kun mun b'a la k'o de ye ko cɛ de bɛ furunafolo sara. Donc o b'a yira k'a fɔ furunafolo dɔrɔn furuli tɛ o la tugun dɛ sanni de don. Voilà. Bon ni furunafolo bɔ de b'a to a bɛ kɛ e ta ye e bɛ fusaya n'a ye. Anw dun fɛ muso bɛ ɲini de ko karisa i den k'i nana i denmuso nɔfɛ i k'a fusaya ni n ye. K'a fusaya ni n yɛrɛ ye k'a di a kana ji kalaya n ka so. Cɛkɔrɔbaw b'a fɔ ten de. Nka n'o t'a la wari bɔ b'a to a bɛ e bɛ fusaya n'a ye. Kuma in de ko o yɛrɛ de ye kuma jugu ye. Ne Ala de ye musow cɛw kɛ musow latilenbaga ye. Ka sɔrɔ karamɔgɔ indiyɛnw fɛ yen musow de bɛ furunafolo sara. Nka olu ma nin fɔ dɛ ko musow de bɛ furunafolo sara o kɔrɔ de ye ko musow de ka fisa ni cɛw ye. Fusaya man ca ko in yɛrɛ jɔyɔrɔ jumɛn de bɛ mɔgɔya la dɛ. Cɛ ale Ala de ye cɛw kɛ musow. E ka muso bɛɛ bɔ yen k'a tɔ to cɛ kelen k'a sɔrɔ an ɲa aw la fusayali min kɛ u ye. Ka sɔrɔ k'a tɔ da kan aw bɛ jɔ n'u ka musaka minnu ka fɛn minnu ye. O la an kɔni b'a yira bɛɛ lajɛlen na ka fɔ ko an mɔgɔ in nata an yɛrɛ in na de don. Ko an bɛ kuma ni sobila ko nin i b'a fɔ Matika Koronto b'a ɲɛfɔ an ye cogoya min na. Ka bɔ kuma kɔnɔ yɔrɔ la ko k'an bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ ma ko yan man dɔgɔ Hɔtɛp. Ayiwa k'an bɛn kɛnɛlon wɛrɛ k'a fɔ ni wagatiw ma yɛlɛma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan 14h ka tumaren kelen baro in kɛ ka sɔrɔ ka nɛgɛjuru labila mɔgɔw ye o la an bɛ Senkola fo Orbi ani Kafa Kɔgɛ tigi Maje Cɛmsi Makunu k'an bɛn tuma wɛrɛ. Sanbaga kelen, sebaga kelen, faama kelen, sira kelen, jo kelen, sɔn kelen. Mais je voudrais simplement dire que nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Je vous remercie, Monsieur le Président. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Dɔnni ne se wa o tɛ sɔrɔ ni hakili sebaga tɛ wa dɔnni kɔfili de wuruki ye. An ka layidu, kɔrɔn dilan kuma na, an ye layidu min ta, k'a fɔ hali n'a kɛra an ni an n'a don a da fo